Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmetics. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RJ Cosmetics. Maliens ou assalamu alaikum ambe malien be foni wakati na ka be wali nyumando mali kono ani mali koka mo be ni wakati na ko aw sogale do ouverture media la ambe aw be kinkilina foka awali nyumando ka ilawla ka foni aw ka jemukan dam nene ni wakati na ouverture media ka ni oye cerno décrypter ko cerno ka wala jemukan ami o de fo awye adaba kunye aw jamana dewndi ka sababu ke kuna foni munumbe aw fa jamana kono anda ka se abakuru bawma walma ka mawele kana plateau sanfɛ ma munumbe ko dekumbula walma politique maw a kɛra artiste ye walma entrepreneur anolu ka se ka fɛn caman fɔ jamana taɲɛ ka ani u yɛrɛ ka kunnafoniw kan bi waati na an bɛ tarata dunya la maliyɛnw juin kalo o tile 22 o ye bi san 2021 an b'a ɲini jamanadenw fɛ hali bi a ye an ka jɛmukan a y'a partager kosɛbɛ diɲɛ don o don an bɛ kunnafoni kuraw mɛn kunnafoni minnu bɛ k'a bɛ maa kalan a bɛ maa bɔ ko caman kalama diɲɛlatigɛ taabolo la nin waati na an bɛ kayikaw fo ka kulikorokaw fo sikasokaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka segu sikɔrɔ ani balazando sigiba bɛɛ kelen-kelenna fo fo ɲɔnɔ mara la ani marikala an bɛ foli lase mɔptikaw ma tɔnbɔkutukaw gawo kidal tawdeni ani menaka an bɛ foli lase maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani minnu sigi bɛ nazara jamana na an bɛ aw fana fo nin waati in na cɔrɔnɔ décrypte jamukan kɔni a daminɛna mun b'an ka balan kɔnɔ bi n'an bɛna o cici aw ye rapidement walasa a bɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko minnu bɛ jamana kɔnɔ maliyɛnw a ye aw tulo mada kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye an fa dɔ b'an bolo kɔrɔ yan maliyɛnw ale bolila ka na ni ka na ouverture media la ko kuma b'a bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma ani jamana faamaw ma ka sababu kɛ ko dɔ kɛra a la u y'a n'a ka denbaya bɔ a ka so kɔnɔ maliyɛnw ko nin waati in na ko u bɛ si kɛnɛmana de la ale tɔgɔ ko Cheikhna Dramé a nana an bɛna lamɛn kuma minnu b'anw yɛrɛ bolo ka tɛnku a la an bɛn'o ɲɛsin an fa ma somɔgɔw bɛ di monsieur Dramé tɔɔrɔ baasi t'i la kɔni folikan jumɛn b'i bolo an bɛ Bamakɔ ka bɛɛ fo ni silamɛya foli ye d'accord n'o de ye assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Merci. Folikan jara ɲami yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn merci o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw kunnafoni kɔnɔna na tuguni hali bi an kɛmɛ ka mun fana sɔrɔ ka bila n balan kɔnɔ o ye kojugu belebeleba fila non kojugu belebeleba kelen mun kɛra an ka mali finitigilaka dɔ ni ale ye sapeur pompier k'ale de tɛgɛ taara minɛ jana ka taa minɛ jana o kɔrɔ a taara minɛ suɲɛni na o taara minɛ o bɛ ka jumɛn jouer fer mun bɛ kɛ ka fini passer maliyɛnw de kabako da ye dɛ a y'aw tulo ma da don o de bɛ ko kura de mɛn o de y'a to an b'a fɔ don o don ka dugawu k'an yɛrɛ kun ye ala ka hɛrɛw caya ala ka n'an jira diɲɛ na donc ni de kɛra an bɛna s'a ma o kɔfɛ fana ko la police territoriale o fana de bɛna bila sen kan ka fara an ka mali polisi wɛrɛ minnu bɛ kɔnɔna na nin waati in na o baaraw bɛna sabati ni kunnafoni fila maa mun nanen don ni nin maliyɛnw ale ye an yɛrɛ kɔrɔsɛbɛ belebeleba ye ale tɔgɔ de ko mun ye Isaka Kulibali masasi donso a bɛ kɛrɛfɛ yan kojugu kɛlɛba ale bɛ baara kɛ yen wa a yɛrɛ sigilen don a nisɔn ka di kosɛbɛ kunnafoniw dili ka d'a ye kojugu n'a bɛ kunnafoni di a bɛ yɛlɛ sabula a b'a di cogo dɔn a bɛ taa ɲini a sun kɔrɔ wa a b'a walawala todunkan cɛnin na Kulibali somɔgɔw bɛ de kɔrɔ marifaba baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ n na ka foli di an lamɛnbaaw ma fɔlɔ sabula ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ tiɲɛ don o bɔlen kɔfɛ ka foli di an yɛrɛ kɔrɔ ma Dramé ka foli di ouverture media baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma cɔrɔnɔ ka foli di i yɛrɛ ma merci wala k'a fɔ a tun kɛra fama ye mais a ma kɛ ɲinan ye baaraw n'a a taabolow don kosɛbɛ awɔ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagati ye sabula ouverture media a lamɛnlen don diɲɛ fan bɛɛ fɛ kojugu i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ tileganfɛla la bi mais u bɛ ka ouverture media lamɛn u bɛ k'a lamɛn wallahi ayiwa o diyara n ye vraiment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kɔrɔ i b'i labɛn kumaw la kosɛbɛ i ka kumakanw ka di adamadenw ye nin waati in na kojugu bɛɛ ko kojugu kɛlɛba an b'a fɔ ala k'i mɛn an kɔrɔ ala ka kɛ si ye ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw an b'an ka sponsor officiel fo ka u bɛɛ waleɲuman dɔn ni o ye W7 ani ka fara Yarawali kan maliyɛnw W7 de kɛmɛ sanbala ɲɔgɔn nin waati in na ni maa mun n'i ma W7 min dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ k'e tɛ top la dɛ ko caman bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati in na olu bɛɛ bɛ pan i kunna ni ye W7 nin n b'o kuma f'i ɲɛna hippodrome na bitigi dɔ bɛ yen tiɲɛna u bɛ W7 si caman ba feere k'a sababu kɛ e yɛrɛ ye ka sababu kɛ ne awɔ parce que u y'a kuma caman fɔ an ɲɛna k'a fɔ olu tun b'a mɛn mais olu tun t'a dɔn u commencera k'a yira u ka clients na wagati min na clients bɛɛ lajɛlen kɛra a fɛ mais a sababu bɔra ouverture media la yan e yɛrɛ bɔra o kalama ne yɛrɛ bɔra a kalama
a butigi bɛ hippodrome yɛrɛ la ka ɲɛsin ambassade de Canada ni i farala dɔrɔn i b'a alimentation ba ye o diyara n ye est ce que i y'a faamu mais sisan double sɛbɛn tɛ i bɛ taa carton de a papier u bɛ se k'a san fo 100 mais k'a bɛɛ sababu k'a bɔra ouverture média la an b'u fo danaya la i bɛ se k'u fo o diyara n ye a kun ka d'u yɛrɛ fana i ka se yen fana non n bɛ se yen don nataw la o diyara n ye o ye kanu ye Ala ka kanu to vraiment n'u ye double sɛbɛnni min a b'u hakili ja a bɛ dɔ fara u si kan a ka ɲi kosɛbɛ donc n b'a f'u ye hali bi Ala ka n'u to ɲɔgɔn ye ni y'anw donnen ye anw de don kolonkolon la o n b'a f'u ye u ka mini kɛ dɔɔni dɔɔni parce que hali n'i bɛ ji min kojugu k'a bɛ maa kɛlɛ donc n'u bɛ double sɛbɛnni min u k'a mini hakili ye a bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka dɔ fara si ni kɛnɛya kan donc an b'o ɲini an kanubaw fɛ hali bi double sɛbɛnni Ala ka barika don a la Ala ka si ni kɛnɛya don a la nin waati in na an bɛ taa mun fana na o yɛrɛwali ye yɛrɛwali fana nana an jukɔrɔ ma tonto o ye taji ɲumanba di awɔ yɔrɔ nazaraw bɔ n'u ka subahana tajiw ye ka na anw ka jamana kɔnɔ yan ka n'a ye walakata anw ka motow kɔnɔ dugu kɔni bɛ jɛ anw bɛ taa nazaraw ka taji de k'an ka moto n'an ka mobiliw kɔnɔ an bɛ taa wan yɔrɔ an jɛ an bɛ yala yala ye hali an t'a ɲɛɲini taji ninnu ka ɲi wa a ma ɲi an t'a ɲɛdɔn maintenant yɛrɛwali o ye anw ka Mali de ta ye jɔkɔrɔmɛkɛ dɔ de ta don ale wulilen don k'a jɔ ale fana taara ɲɛɲini ka taa kalanbaw kɛ nazara jamanaw la ka taa tajiko ɲɛɲini ko ale fana ka jamana ale bɛna imposer wa jamana kɔnɔ tɛ dɛ hali Mali kɔ kan maa wɔɔrɔ ɲɛ bɛ se ka bɔ yɛrɛwali fɛ cogo min na donc an bɛ yɛrɛwali baarakɛla bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn maa minnu ka baara ye ka taa yɛrɛwali taji ta an b'a fɔ ye Ala ka an don ɲɔgɔn ye Ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma n'i bɛ yɛrɛwali taji kan dɔrɔn i bɛ si sɔrɔ fana awɔ o b'a la dɛ awɔ kɔrɔ e mun ɲɛ dɔn wa n'i ka moto ye si sɔrɔ o kɔrɔ k'i yɛrɛ ma si sɔrɔ wa ou n'i ka mobili ye si sɔrɔ ni bolofɛn t'i bolo kuma n'a fɔ cogo don sa donc Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma donc an tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don rapidement sujet kɔnɔ maliyɛnw parce que temps ba t'an bolo an bɛ retard la an b'a daminɛ an fa ka kumakan na ni ale ye Cheikhna Dramé maliyɛnw a y'aw tuloma dayɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a k'a partager an b'a ɲini aw fɛ a k'a partager parce que partageli an b'a fɔ maa dɔw b'a kɛ yɛlɛ ye nka yɛlɛ ko tɛ partageli de bɛ kɛ sababu ye e kɛrɛfɛmaa dɔ bɛ bɔ kunnafoni kalama o b'a intéressé kunnafoni ninnu na o b'a kɔlɔsi wa i bɛ baraji sɔrɔ a ka ɲi kojugu donc o hokumu kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ a ye dɔ fara partageli kan kuma minnu bɛ bɔ anw da yan barika kumaw don an tɛ nɛni kɛ yan an tɛ nkalon tigɛ yan wa n'an ye kuma o kuma fɔ n'a fɔ cogo ma ɲɛ an bɛ tila ka segin k'a dilan k'a ɲɛ tuguni parce que an ye hadamadenw ye ɔ hokumu kɔnɔ monsieur Dramé maliyɛnw an ɲɛ b'a sigilen la numanboli an b'a fɛ Cheikhna Dramé a bɛ bɔ fan mun na o ye Bamakɔ kɔnɔna ye commune 2 kɔnɔ spécialement Ɲarela o tɛ wa Ɲarela ale bɛ commune 2 kɔnɔ maliyɛnw ko u taara u bɔ u ka du kɔnɔ Cheikhna Dramé u donnen don Dramé la ka duba mun ni a filɛ nin Ɲarela ni o ye an mɔkɛ ye an b'a fɔ Ala ka hinɛ a la Ala ka dɔrɔ nema Ismaël Dramé ka duba in yen don donc a yira k'a fɔ ale nana ko kɛra a la ko mun bɛ yen nɔ ko a bɛ fɛ ka lakali ka médiatiser a bɛna bɔ ale de da anw b'a lamɛn kuma mun b'an bolo n'anw m'a faamuya anw fana bɛ o ɲɛsin a ma walasa a ka se ka anw ni an filɛlibaaw lafaamuya donc monsieur Dramé an b'an ɲɛsin ma hali bi turu ka gɛrɛ dɔɔni micro la i b'i kan kɔrɔta i ko alamisa tɛmɛnen a bɛnna juin kalo tile 17 ma ko u ye n'i ka denbaya gɛn ka bɔ so kɔnɔ donc i ka denbaya n'a fɔra i ka denbaya o kɔrɔ i denw ni i furumusow u y'u bɛɛ bɔ kɛnɛ ma i nalen i ye kuma fɔ an ye anw ko anw kɔni bɛ lamɛnniw kɛ ni maa nana parce que an bɛ nin caman reçoit plateau kan yan ni dɔ ko u y'an gɛn ka bɔ an ka so an b'i lamɛn an kɔni bɛ kuma d'i ma baasi t'a la nka komi a ma k'an ɲɛna nka anw b'e lamɛn ka ɲininkali wɛrɛw de tɛntɛn i kunna e bɛ se k'anw faamuya kun b'a to i gɛnna ka bɔ so kɔnɔ in na parce que i ko du in ye i yɛrɛ ka du ye i m'o fɔ wa. an fa saba ta don. a fa saba o ka du don o kɛra cogo di an bɛ fɛ k'a dɔn ko in nana cogo di fo ka taa fɔ e yɛrɛ bɔra so kɔnɔ. ni Ala sɔnna Ala k'an bɛn sababa ma. an bɛ ne yɛrɛ de. an bɛ an sigiɲɔgɔn fo n'o ye Ɲarilakaw ye an bɛ commune 2 bɛɛ fo an bɛ Bamakɔka bɛɛ fo alamisa don sɔgɔmada an sigiɲɔgɔn solila ka fɛn dɔ ye a balil'u la cogo di o fɛn ye jumɛn ye an sigiɲɔgɔn solila ka 6 heures moins polisiw kɛlen don ka n'an ka yɔrɔ encercler sɔgɔmada joona fɛ Allahu akbar donc u y'an encercler kun min na fo k'a ɲɛfɔ mɔgɔ bɛ se ka faamuya cogoya min na n bɛ don ko yɛrɛ daminɛ la k'a ɲɛfɔ an bɛ yɔrɔ min na madrasa de don kalanyɔrɔ in an ka cɛkɔrɔba Ala ka hinɛ a la n'o Abdulaye Dramé ye ale de ye yɔrɔ ɲini mais yan'a ka yɔrɔ in yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ a y'a daminɛ bulon kɔnɔla de la
kalannen cayara bulonŋɔnɔla ma an fa dɔ bɛ ala ka yɔrɔ la ko amara dugure suwadefu tigi o y'a ka villa sing'a ma kalannenw taar'o kɔnɔ ala nana kɛ o mago nana s'a ka yɔrɔ ma a terikɛ wɛrɛ bɛ yen n'o ye mamu kɔnɛ ye o fana bɛ bozo la yen o bɛ balo la hali bi ala ka sija ni kɛnɛ di mamu kɔnɛ ma mamu kɔnɛ fana y'a ka yɔrɔ d'a ma o tun ye kurulangolo ye a tun bɛ denmisɛnninw kalan fana kɔnɔ o wagati la yɔrɔ bɛɛ ye dɛbɛn mamu kɔnɛ fana mako sera a ka yɔrɔ ma donc sisan a nana yɔrɔ dɔ ɲini sisan autorité minnu bɛ yen a nana yɔrɔ ɲini olu fɛ yɔrɔ in a yɔrɔ san 900 000 a fɛrɛ bɛɛ da jɛlen bɛ na 950 000 ma a kɔrɔkɛ o dɔnnibaga ye n'o Sumala Daramɛ a ye yɔrɔ k'o tɔgɔ la a ye yɔrɔ kɛ Sumala tɔgɔ la yɔrɔ kɛlen Sumala tɔgɔ la baara kɛla Mɛdɛrɛsa kɔnɔ ten cogoya la baara daminɛna Mɛdɛrɛsa kɔnɔ kabini 1975 san 1975 sinon Mɛdɛrɛsa yɛrɛ dayɛlɛna kabini 72 mais ka yɔrɔ sɔrɔ k'a kɛ yɔrɔba yɛrɛ o daminɛra 75 yɔrɔ in sɔrɔla 78 1978 donc baara kɛna yɔrɔ kɔnɔ ten cogoya la yɔrɔ bɛ Mɛdɛrɛsa kɔnɔ Abdulaye Daramɛ de y'a bɛɛ jɔ yɔrɔ fan dɔ tun bɛ yen o tun ye nakɔ de ye ni kalan jiginna an bɛ denmisɛnninw bila ka baarako kɔnɔ ne yɛrɛ ye baara daminɛ Mɛdɛrɛsa la 1980 a donni kelen kama ne bɛ sara dɔrɔmɛ 40 tile la dɔrɔmɛ 40 don o don 40 de tun bɛ o de tun ye ne sara ye cɛkɔrɔba nana baara kɛ ten an tora ten ka to ten fo cɛkɔrɔba nana dɛsɛ i ka cɛkɔrɔba n ka cɛkɔrɔba n'o ye Abdulaye Daramɛ a bɛ dɛsɛ wagati min na o bɛnna 93 wagati ma Sumala Daramɛ Abdulaye Daramɛ ani Karim Daramɛ u y'an saba wele k'anw sigi ko olu sen b'u Mɛdɛrɛsa wɛrɛ la ko ka to an bolo aw minnu ye denw ye c'est comme si Ismaël Daramɛ ala ka hinɛ la n'ale tun y'an ka Mali wajurukɛlaba ye o denkɛ o ni non o balimakɛ de ye Abdulaye Daramɛ aw fa ye a ye sin bila Abdulaye Daramɛ y'a ta d'accord donc o denkɛ tun bɛ yen Sherif Ahmed Daramɛ ala ka hinɛ o la o fɛnɛ o Sherif in na ne fana wolola dɔgɔmuso de tun furulen don fɛnɛ ma donc o Sherif Daramɛ ani ne Cheikhna Kalifa Daramɛ ani ne kɔrɔkɛ bɛ ko Cheikhna Amala Daramɛ Mɛdɛrɛsa dira anw de ma sisan anw bɛ ka baara kɛ Mɛdɛrɛsa kɔnɔ o kɔfɛ de sa an fancinin dɔ de tun ka juru b'an fancinin na n'o ye Karim Daramɛ o de taara an fa fɛ yen Abdulaye Daramɛ fɛ yen ko ale ka juru bɛ Karim na ale ye Karim ka yɔrɔ jɔ Bankɔni na Karim m'ale ka juru bɛɛ sara ale ɲɛ b'a la sa Karim bɛ ka magasin jɔ kalanyɔrɔ la ne ka cɛkɔrɔba ko ayi ko i filila dɛ ko ka magasin jɔ kalanyɔrɔ la o ko k'a bɛ ka magasin jɔ ko n y'a mɛn ko n bɛna fɔ k'i ka juru sara dugu jɛra a taara kalanyɔrɔ la ka taa lajɛ a y'a sɔrɔ magasin bɛ ka jɔ yen a ma foyi fɔ ne yɛrɛ ɲɛna o y'a sɔrɔ ne de bɛ directeur la a ma foyi fɔ ne ɲɛna a taara so sufɛ ne taara ka taa n taa compte rendu k'a ye a ko ne ma ko cɛ ko ja aw fa bɛ ka baara de kɛ yɔrɔ la a ma fɛn fɔ n ɲɛna ne yɛrɛ yɛlɛla wa ne ko bon ko aw bɛɛ ye kelen sa ko ne kɔnɔ k'e b'a kalama a ko non k'ale t'a kalama ne ko Sumala yɛrɛ fana ka soubassement bɛ yen o a ko n y'a mɛn dugu jɛra fana a taara ka t'o fana lajɛ ka taa sɔrɔ soubassement fana bɛ yen donc a nana so a nalen so a ko ale balimaw y'a janfa k'ale balimakɛ y'a janfa k'a balimaw y'a janfa Sumala ni Karim parce que o ye baara kɛ yɔrɔ la a ma fɛn fɔ a ɲɛna donc sisan fa dɔ tun bɛ yen ko Basegu Ture la an tɛnɛmuso tun furulen d'olu ma a y'o wele o fatura ala ka hinɛ a la an tɛnɛmuso wɛrɛ tun bɛ yen ko Fana Dugure o fana tun bɛ Bamakɔ o fatura ala ka hinɛ a la an fa dɔ fana tun bɛ Bakaraji ko Yɔrɔ Jara a y'o fana wele o fana fatura ala ka hinɛ o la mais an fancinin Karim ale bɛ balo la u ye géométre min bila ka yɔrɔ tila o fana bɛ balo la donc a kɛlen ka ninnu wele a ko u ninnu ma sisan ko ne balima ninnu u taara baara kɛ yɔrɔ la u ma fɛn fɔ n na donc an ka yɔrɔ in tila ni min fanga sera k'a ta jɔ o fanga b'a ta jɔ donc u taara géométre in wele géométre in fana bɛ bɔ Koromagana de o ye Bamakɔ Moridu dɔ ye Sidibe ka Koromaga a bɛ balo la sisan Sidibe ka Koromaga welela a nana ka taa ani fancinin yɛrɛ taara ɲɔgɔn fɛ fancinin taara yɔrɔ yɛrɛ la a ye yɔrɔ tila bɛɛ ye yɔrɔ fila sɔrɔ bɛɛ ye yɔrɔ fila sɔrɔ ɲɛfɛ kelen sɔrɔ ɲɛfɛ ka kelen sɔrɔ kɔfɛ donc o yɔrɔ kelen GDSM
GDSM de yɔrɔ ninnu ta bayi la anw yɛrɛ de tun bɛ k'an ta jɔ dɛ mais anw dɛsɛlen an y'a fɔ cɛkɔrɔba ɲɛna n ko GDSM bɛ ka Sumala ka yɔrɔ jɔ a bɛ ka Karimi ka yɔrɔ jɔ an ka fɔ a fɛnɛ ɲɛna a fɛnɛ k'an ka yɔrɔ jɔ donc a taara fɔ GDSM ɲɛna Modibo ɲɛna Modibo sɔnna baarakɛyɔrɔ la donc Modibo ye yɔrɔ tɔ laban o kɛra Modibo y'a baara daminɛ 2000 mais 2001 bɛ se dɔrɔn an ka cɛkɔrɔba fatura Abdoulaye Dramé ale fatura en 2001 donc yɔrɔ bannen a contrat kɛra ne kɔrɔkɛ tɔgɔ la Cheikhna Amala Dramé contrat kɛra o tɔgɔ la bon an t'a dɔn k'a fɔ ko a contrat namara an t'a dɔn k'a fɔ contrat namaralen don parce que a contrat an taara sɔrɔ numéro min bɛ tɔw ka contrat la o n'an ka numéro tɛ kelen ye an y'o dɔn ne tribunal ko daminɛlen aw dɔn tribunal ko daminɛlen awɔ cogo jumɛn an nana lajɛ yɔrɔ ye lo R1 ye a lettre numéro 125 ye mais u kɛlen don k'a sɛbɛn ta la lo R1 mais tɔɔrɔ numéro wɛrɛ sɛbɛn la mais toujours contrat b'an ni GDSM cɛ contrat papier yɛrɛ bɛ n bolo yan awɔ donc denmisɛnnin ninnu y'u to de la ka na ko olu fa tɔgɔ bɛ yɔrɔ la ka n'an wele tribunal la donc tribunal in daminɛra kabini 2012 kabini 2012 waati min kɛra coup d'état kɛra Mali la coup d'état kɛra Mali la waati min donc a kɔrɔ wagati de la a nana a y'i ta école la ko madrasa denw dɔgɔyara quoi classe tɔ minnu bɛ yen an ka cɛkɔrɔba ninnu y'o di dɔ fana ma location na Amidou Traoré lycée Pounari bon Amidou Traoré ale fana tun bɛ 6 millions de sara par an cɛkɔrɔba in kelen bɛ 2 millions sɔrɔ par an donc olu fa fatura 2006 Sumala fatura 2006 2008 a taara sommation kɛ Amidou la k'olu de fa tɔgɔ bɛ yɔrɔ la ko location min bɛ sɔrɔ ko Amidou k'a d'u ma k'olu de fa tɔgɔ bɛ yɔrɔ la k'olu de ta yɔrɔ ko Amidou ka wari di Amidou ko k'a tɛ se ka wari di Amidou taara Fantini fɛ yen Fantini bɛ taa jumɛn fɔ ko n'u ko k'u fa ta yɔrɔ ko ka wari d'u ma ko bu ye min bɛ ɲɔrɔ ko b'ale ka wari minɛ ka d'a ma cogo jumɛn an bɛ nin faamuya cogoya jumɛn ko ka wari di nin ma ko bu ye b'ale ka wari minɛ ka d'a ma a y'i to fɛnɛ la ka taa sommation kɛ ne yɛrɛ la ne bɛ direction na ko ne bɛ yɔrɔ min na ko ne ka taa ka bɔ k'olu de fa tɔgɔ bɛ yɔrɔ la k'olu de ta yɔrɔ e bɛ so parti mun kɔnɔ quoi ayi maître sa ne m'a fɔ ko n bɛ directeur la a taara sommation kɛ ne la yen fɛnɛ direction na yen a bɔ ka issue ta ka taa ne kama yen k'olu de fa ta yɔrɔ ko ne ka bɔ yɔrɔ la bon a sen fɛ ne kɛlɛla n tɛna don kɛlɛ la k'o ɲɛfɔ donc a m'a ko dabila a y'a ko ta ka taa n'a ye tribunal yɛrɛ la sa k'olu de ta yɔrɔ ye ko anw ka bɔ yɔrɔ la o y'a sɔrɔ Sumala yɛrɛ papier dɔ kɛ ka d'aw ma k'u saba ta yɔrɔ ni yɔrɔ tɔ tila kuma sera k'a bɛ tila ko mais k'a tɛ bɔ ɲɔgɔn na donc nin bɛɛ kɛra yanni Sumala an mɔkɛ ka fatu n'o ye Ismaël Dramé Ismaël fatulen de a ye ta ninnu daminɛ ko ninnu daminɛ d'accord donc maintenant a taalen tribunal la a kɛra cogo di tribunal la an y'a daminɛra première instance la o y'a sɔrɔ Marie Madeleine bɛ yen ne yɛrɛ papier yira Marie la Marie yɛrɛ ko ne ma ko papier fɛn minnu minɛ ko b'a yira ko k'u saba ta yɔrɔ ye mais à ma grande surprise Marie taara kiiri tigɛ ninnu ka faveur la k'u fa tɔgɔ bɛ yɔrɔ la mais jumɛn fɔra cɛnin yɛrɛ da ko a da de tilara la ko Mohamed Ali Bacili ko Marie ka kiiri tigɛ olu ka faveur la a y'a fɔ a mɔgɔw ɲɛna o y'a fɔ an ɲɛna a bɔr'o la an ma sɔn a taara cour d'appel la Marie ye kiiri min tigɛ olu y'a confirmer a bɔlen cour d'appel la a taara cour suprême na minnu tun bɛ yen olu hakili b'olu la olu ko ma ko non ko k'a lasegin ko ka taa témoin ɲininka a laseginnen ka taa minnu ye kiiri tigɛ olu ko k'olu tɛ témoin ɲininka ko témoin tɛ se k'u ka papier place anw faw tɛ notariat dɔn u tɛ foyi dɔn olu ta dɔrɔn an ta yɔrɔ an ka tila bɛɛ k'i ka yɔrɔ dɔn géométrie ye yɔrɔ tila géométrie bɛ balo la Amidou bɛ ka yɔrɔ lycée wari sara o wari bɛ ka tila an ka a k'olu ɲininka k'u t'olu ɲininka u ye a segin k'a confirmer tugun k'a bila ka taa cour suprême na k'a bila ka taa cour suprême cour suprême na olu fana kɛra k'a confirmer tuguni
donc confirmer kuma na o sɔrɔ ka taa commune de la sa ko yɔrɔ kɛra ta k'u b'an labɔ yɔrɔ la k'u b'aw labɔ yɔrɔ la k'u b'an labɔ yɔrɔ la d'accord donc n'i y'a faamuya kɛlɛ yɛrɛ sɔrɔla yɔrɔ ko yɔrɔ ko k'a ka bɔ yɔrɔ kɔnɔ et que aw bolo kɔrɔmadenw bɛɛ de jɛ ye yɔrɔ ye aw fa ni olu faw olu bɛɛ de jɛ ye yɔrɔ maintenant olu ko sa ko dossier b'olu de tɔgɔ la k'a b'olu fa tɔgɔ la d'accord donc maintenant an y'i lamɛn je pense que bɛɛ tulo b'an na nin wagati in na an bɛna ale kɔrɔ hakili la i ye lamɛnniw kɛ mun fɔra i ye caman faamuya maintenant laɲini min ye ale bolo sa e bolo bin de kɛra o kan wa bin de kɛra an bin de kɛra o kan bin de kɛra an ɲininkali jumɛn b'e bolo bon aw fa Abulaye Dramé e yɛrɛ bolo aw ye tiɲɛ taabaw de e ni min bɛ ɲɔgɔn na o tɔgɔ ye di o fana tɔgɔ Sɛkinɛ Kalifa Dramé o fana ye Sɛkinɛ Kalifa Dramé e fana ye Sɛkinɛ Kalifa Dramé aw bɛɛ ye du kelen ma e fa ye Abulaye Dramé l'autre Sɛkinɛ o fa ye Sumayila Dramé bɛɛ a sɔn na Ala ka hinɛ a bɛɛ la yala tuma min na ni Karimu Dramé ni Ismaël Dramé ni Abulaye Dramé bɔra kalama k'a fɔ ko olu mɔgɔ fila bɛ fɛ k'u janfa yakila y'o kuma de fɔ dɛ ne ka kuma tɛ dɛ i ka kuma tɛ Karimu ni Ismaël donc olu fana ye kɔrɔ ni dɔgɔw ye mais e fa de bɔra kalama k'a fɔ ko olu mɔgɔ fila bɛ fɛ ka ou bien i m'o de fɔ a ko ten k'aw n balimaw ye n janfa yala depuis o wagati la o ale ma se ka fɛn ɲini min b'a to o janfa nin bɛ se ka wuli ka bɔ yen ka papier jɔnjɔn ɲini min bɛ se ka bila aw ɲɛ wa ale sinjitugula de don n ye n ko papier ni y'i ka kuma faamuya n bɛ ka na nin ye n bɛ k'i ka kuma jaabi don sinjitugula de don donc ale ka sira tɛ papier ko la a ko o ma ok n ye yɔrɔ faamu ayi n bɛ situation de da la a ko u ma de an ka yɔrɔ tila ni min fanga sera k'a ta jɔ o b'a ta jɔ a yɔrɔ tilara ten de voilà donc ne tun bɛ fɛ ka kuma tigɛ i la yen yɔrɔnin na ko bɛɛ daminɛna yen yɔrɔ de la i y'a ye wa sariya min bɛ jamana nin kɔnɔ olu bɛ sariya tigɛ i n'a fɔ aw ka procédure la bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ k'olu bɛ papier de dɔn e m'a ye wa papier ko in de kɛra problème e bolo o don wa e bolo papier ko de kɛra problème ye ne bolo papier ko kɛra problème ye mais tribunal tun man ka kiiri in tigɛ socialement ye jumɛn ye nin ye si bila nin y'a ta o y'a bila nin y'a ta a bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ mais i kan k'o ko ɲɛɲini man ka taa o ɲɛɲini sira wɛrɛ fɛ papier b'an bolo ko papier min b'an bolo protocole d'accord b'an bolo ko Sumala y'a d'a ma an nana ko o tɛ Sumala ka signature ye an bɛ jumɛn kɛ sisan ko Sumala ka signature tɛ Sumala ka carte photocopie b'a la yɔrɔ yɛrɛ copie b'a la a yɛrɛ kɛlen don k'a sɛbɛn k'a fɔ yɔrɔw saba de ta ye a tilara bɛɛ fila sɔrɔ min y'a tila tɔgɔ sɛbɛnnen don a kan Sidibeka Koromaga mais i bɛ t'o ɲɛɲini yɔrɔ jumɛn tuguni i b'o Sidibeka wele k'a ɲininka a kɛra cogoya jumɛn a b'a ɲɛfɔ n'a y'a ɲɛfɔ a bɛ baara kɛ n'o ye mais ka taa papier da i ɲɛkɔrɔ tribunal mɔgɔ n t'aw jalaki a ka baara de don mais a kun kan ka kiiri tigɛ socialement. D'accord, donc maintenant Sɛkinɛ Dramé maintenant ko kɛra ta donc e n'i ka denbaya bi si kɛnɛ ma a bɛ si min an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan du kɔnɔ sisan ne dɔgɔnin 6 de bɛ a bɛɛ n'a muso n'a denw e dɔgɔnin 6 ne dɔgɔnin 6 a bɛɛ n'a muso n'a denw awɔ yɔrɔ tilara bɛɛ fila bɛ kelen bɛ kɛnɛma kelen bɛ yan min bɛ yan fɛ ne dɔgɔnin 4 n'a muso bɛ yen min bɛ yan fɛ ne dɔgɔnin 3 n'a muso bɛ yen an bɛ se k'o yɔrɔ sɔrɔ a bɛɛ kɛra Sumala ɲɛna a bɛ balo la an bɛ se ka nin yɔrɔ sɔrɔ cogoya jumɛn ka don a kɔnɔ n'an ta t'a la o yɔrɔ don k'a fɔ ka ban o ka bɛɛ bɔ a kalama mais aw bɛ si min aw bɛ si min an bɛɛ bɛ si ɲɔgɔn kan duba kɔnɔ duba kɔnɔna la yen komi an mɔkɛ muso 2 de tun b'an mɔkɛ bolo muso fɔlɔ o den Solomani Mamadu ani Bakari olu bɛ fankelen fɛ muso 2nan o den Sumayila Abulaye Karimu olu bɛ fankelen fɛ ne Abulaye ni Karimu ni fɛn ninnu denw ɲɔgɔn sɔrɔ maîtressa kɔnɔ u ta de don o de la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'o tɛ du dɔ Fano ye mɔgɔ tɛ o Solomani den tɛ yen Mamadu den tɛ yen Bakari den tɛ yen
olu bɛɛ bɛ du kɔnɔ u bɛ dunjini na dunjini fana ye 2 ye a ye dunjini 1 di Sulemani n'a dɔgɔninw ma ka dunjini 1 di Sumala n'a dɔgɔninw ma ale yɛrɛ dunjini fana an ye problème sɔrɔ fana la parce que Sumala de tɔgɔ b'o fana Cheick na Kalifa da Sumala tɔgɔ b'o parce que cɛkɔrɔba an ka cɛkɔrɔba sinjitugula de don u ta ye fɛn min a bɛɛ kɛra kɔrɔkɛ tɔgɔ la ale a tɛ se k'a bila kunna ko janfa bɛ se ka janfa minɛ quoi awɔ a tɛ se k'a bila kunna a tɛ se k'a bila kunna kɔni mɔgɔ i balima bɛ se k'i janfa tan cogoya la ale tɛ se k'o bila kunna n'o tɛ ne yɛrɛ da ko a ma n ko buwa n ko ta ye aw bɛ jɛ kalanyɔrɔ a bɛ Sumala tɔgɔ la i tɛ fɛɛrɛ kɛ i ka bɔ Sumala tɔgɔ la a ko ne ma k'a y'a mɛn n filɛ plateau kan ne ye nkalon d'a kan n su fɔlɔ Ala ka kɛ jahanama ye siɲɛ 2nan n y'a fɔ a ɲɛna a ko Batuma n'i y'a ɲɔgɔn fɔ n ɲɛna tugun n bɛ n sen fili kɔnɔ a ye ne fɔ yen kabini o kɛra ne ma kuma parce que ne b'a dɔn den dɔ bɛ Sumala bolo den in tɛ den ɲɛnama ye Sumala ye da ko a ma ko n'ale ma yɔrɔ in yɛlɛma ka bɔ a tɔgɔ la ko ni a tɛ ko cɛnin a sunan don ko Américain ko Américain b'a fɔ k'a fa ta yɔrɔ ye Sumala y'o fɔ wagati min na Sumala banara o wagati la a ma wuli ka bɔ bana dilan na ale Américain kelen de nana a fɔ ko ale fa tɔgɔ bɛ yɔrɔ la k'a ta yɔrɔ hali y'anw bɛɛ wele tribunal la tan cogoya ɲininkali dɔ b'i bolo kɔrɔ yanni an ka kun cɛ ayi bon ɲininkali tɛ n bolo min bɛ n bolo dɔrɔn o de ye ka bɛn ɲini parce que nin filɛ ka kuma minnu fɔ nin a komi ne bɛ dɔɔnin kalama a kow la sabula ne fana ye ko dɔw ne ye ko dɔw ye aw ka sokɔnɔna la parce que ne yɛrɛ terikɛ bɛ yen n'o ye Salamu Darame ye awɔ ne yɛrɛ awɔ y'aw den de ye donc voilà donc ne yɛrɛ tun bɛ taa yen n'a ye Salamu yɛrɛ ɲininka Salamu bɛ caman awɔ ne bɛ caman kalama la d'accord n bɛ caman kalama la mais bon nin ko ninnu tiɲɛna Ala ka bɛn don ɲɔgɔn cɛ parce que a bɛna fɔ e ni niveau de bɛ ɲɔgɔn na i ni niveau de don ko bɛ ten i niveau de kɛra sababu ye k'i ka bɔ belebeleba don du barikama don ouais du barikama don parce que Ismaël Dramé n'i ye ko ta k'a lajɛ karamɔgɔ du don a du donnen don ɲare la bon ninnu y'an ka du barika bɔ a la anw ye wajulu t'olu de ma olu de bɛ wajulu kɛ aw de b'a fɔ ko ka sinji tugu mais aw de filɛ ka sinji fara nin aw de filɛ ka sinji fara nin d'accord maintenant Cheick na Dramé kɔrɔfɔ laban jumɛn bolo maintenant faamaw tulo b'i la maliyɛnw tulo b'i la ministre kuraw sigira k'u ko k'u bɛna baara daminɛ justice ministre kura n'o ye Mamadu Kasunge fo ka taa bila Soko ministre la o bɛɛ de tulo b'i la kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma bon kɔrɔfɔ laban min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma ni jamana baarabagaw ma n'u bɛ kiiri tigɛ u ka kiiri tigɛ ni Mali yɛrɛ taabolo Mali bɛ taa sira Mali bɛ cogoya min na u ka kiiri tigɛ o cogoya la ne bolo kan'a fɔ ko bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ Maliyɛn bɛ cogoya min na bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ dubaw bɛ cogoya min na donc kana papier da i ɲɛkɔrɔ ka kiiri tigɛ ten ma kiiri bɛ tigɛ dɛ o y'a kɛcogo dɛ mais kiiri dɔw bɛ yen nin kiiri suguya papier da i ɲɛkɔrɔ mais i miiri fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ yen ka baara kɛ n'o ye o ye n ka kuma fɔlɔ ye kuma filanan n bɛ kangari da Cheick na Kalifa ye n'a bɛ fɔ a ma Américain anw ka yɔrɔ an ma ja kɔ dɛ an ma ja an ka yɔrɔ kɔ wa n bɛ min fɔ a ɲɛna n'a bɛ yaala a ka yaala ni yɔrɔ in papier a bolo n'a y'a ye an b'a fɔ yɔrɔ papier di a ka taa kɛ bɛɛ tɔgɔ la a k'a di an ka taa kɛ bɛɛ tɔgɔ la o de ye n ka kuma laban ye numéro dɔ b'i bolo ni faama mun mago b'i la ka ko in sɔgɔbɛ k'a tiɲɛ dɔn hali bi numéro bɛ n bolo o ye jumɛn ye 66 95 55 44 ouais. d'accord Ala k'a tiɲɛ bange anw kɔni an bɛ yan mun ye hali bi ka se ka ko tiɲɛ dɔn ni maa tɔn ninnu fana nana i ni minnu bɛ ɲɔgɔn na k'u fana mago bɛ droit de réponse la donc an b'u fana lamɛn walasa ka se ka ko tiɲɛ dɔn segin numéro ka tuguni 66 95 55 44 Ala k'a tiɲɛ bange hali bi Cheick i Dramé merci beaucoup an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn donc an hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ ni mankan de bi Bamakɔ kɔnɔ yan depuis dɔgɔkun daminɛ dɔgɔkun jan tɛmɛnen fo ka na bila nin waati in na donc monsieur Dramé k'u bɔra u ka du kɔnɔ ni o ye du barikama mun ni a filɛ nin ɲare la a dɔnnen don kosɛbɛ wajulukɛyɔrɔ don an b'a dɔn kosɛbɛ donc an fa sera a ma k'a fɔ ko n'a ma kuma k'a man ɲi depuis a tun tɛ fɛ ka kuma a ko kuma nege b'a la k'a bɛ fɛ ka fɔ ko dɔ kɛra a la a b'a fɔ donc an hakili la a filɛ ka o de lase aw ma ni aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la an b'a fɔ an fa hali bi Ala ka tiɲɛ bange a b'a la ko a neveu minnu y'a bɔ fana n'u fana mago bɛ kuma la ka se ka kɔrɔfɔ kɛ
anw bɛ fɛ ka ko tiɲɛ de dɔn hali bi anw tɛ juge nka anw ye kunnafonidila ye o tɛ wa ɲɛma o tɛ wa kɔrɔ donc ka se ka o kumaw tɛnku la u k'a tiɲɛ fɔ an ye jamanadenw fana de b'a lamɛn k'a juge wa faama ɲumanw tulo b'an na jugew tulo b'an na procureur tulo b'an na u bɛ se ka dossier in da cogo min na hali bi k'a ko dɔn a bɛ sira mun kan ka fura sɔrɔ a la donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka fura sɔrɔ a la n'an tilala o la an bɛ taa sujet filanan na ni o ye kojugu kɛlɛba yɛrɛ ka sujet rapidement kɔrɔ ko sapeur pompier baarakɛlaw de taara minɛ n t'a dɔn ko fɛri fini passé la ko kelen sa kɛ o tɛ wa k'ale bɛ baara kɛ sapeur pompier la k'o de taara minɛ a bɛ k'a ni maa wɛrɛ k'u ma taa minɛ mobili suɲɛ na u ma taa minɛ u bɛ ka avion suɲɛ u ma taa minɛ u bɛ ka terrain suɲɛ u ma taa minɛ jaman suɲɛ la nka fini repassé kɛla i bɛ tasuma kɛ mun kɔnɔ ni a tasuma tigɛ ale kɔnɔ bon komi fɔlɔfɔlɔ ta ye mun bɛ branché courant na n'a kalayara i bɛ ji fufu i ka fini na k'a da sanfɛ o la a ɲɔgɔn ɲɔgɔnlen bɛ bɔ ne ko i b'a sɔrɔla u ka fini ɲɔgɔn ɲɔgɔnlen de ka ca wa mun don t'a kɔni ci dɔn sinon kɔni maa kɔni hali ni kɔni kɛra zo ye cogo cogo kɔni hakili i dati ɲɛ kɔni ci fɛn ma fɛn mɔgɔ de bɛ k'a b'i don da la fini passé la ou bien i b'a sɔrɔ u ka fini furasiw cayara kɛ Corno o de yera o de yera sinon u ye fɛn caman taara yɔrɔtigi yɛrɛ ko ten sabula nin kɛra kunu Sebenikɔrɔ i bɛ k'a yɛrɛ ka so yɛrɛ da ɲɛsinen don an ka Mali président kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita o yɛrɛ ka so da ɲɛsinen don matériel électroménager u bɛ olu fɛnw de feere bitigi belebele don ɲakila cɛ a n'a muso de b'a bitigi kɔnɔ mais bitigitigi yɛrɛ ka fɔ la parce que an y'a sɔrɔ téléphone na an wulila ka taa ko lajɛ suyɛni yɔrɔ tɛ ayi parce que n'i ko suyɛni ne hakili an lamɛnjɛkulu bɛna fɔ ko suyɛni ko suyɛni bɛ kɛ tuma bɛɛ quoi o tɛ c'est à dire ko dɔ de tun fɔra kunun a tun ye mɔgɔw jatigɛ parce que u tun ye prise d'otage ko kuma fɔ donc ko baarakɛlaw nana don Sebenikɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka yɔrɔ kɛrɛfɛ bon n'i dun y'a jateminɛ lakana sabatilenba bɛ Ibrahim Boubacar Keita ka yɔrɔ la k'a fɔ mɔgɔ ni marifa bɛ se ka taa yen ou bien prise d'otage bɛ se ka kɛ a bɛ mɔgɔw dabali ban o de ye anw kɛ kunnafoni in kan ka taa ko lajɛ n'a y'a sɔrɔ o don parce que ko nin a kuma bonyana bɔlɔlɔw sanfɛ k'a sɔrɔ nin de tun don i yɛrɛ filɛ ne k'a fɔ cogoya min na nin ye donc e m'a ye e ko fer dɔrɔn bon mais bitigitigi yɛrɛ ka fɔ la kunun komi anw sera yen jagoya don fo anw k'a ɲini min kɛra cɛ ko ferden 2 de taara ale ka bitigi kɔnɔ mais ko ale ka écran plat kura mun b'a carton kɔnɔ o 4 de suyɛnna fana kalo 1 in kɔnɔna la mais a tigi fana bɛ suyɛnni kɛ cogoya minnu na o cogoya 1 de fana kunun ninnu fana y'o de kɛ donc u bɛ na komi minɛnw bɛ don bitigi kɔnɔ minɛn fan kelen dɔw bɛ bila kɛnɛma donc n'u nana sisan u bɛ n'u jɔ moto la kelen bɛ don u bɛ taa discuter mɔgɔ fɛ kɔnɔna la donc u bɛ taa occuper ne mago bɛ na a ye nin prix ye joli nin ye joli min bɛ kɛnɛma o bɛ minɛn dɔ ta ka yɛlɛ moto kan o bɛ taa ale bɛ tila ka munumunu a n'o tigi bɛ ɲɔgɔn ye cɛ ko ale ka écran plat 4 de taara o la ani ale ka clim portable 1 fana ko u y'o fana ta da kelen in na ye ferden de kɛra ninnu minɛli sababu ye mais n'i y'a jateminɛ ale ko k'ale ka minɛnw taara cogoya min na ani ferden tali bɛɛ ye kelen ye yala olu don wa tribunal de bɛ se k'o ɲɛfɔ anw tɛ se k'o ɲɛfɔ maa ye mais min yɛrɛ kɛra a la kojugu ye o de ye ni lakanaba kɛra suyɛniba ye a bɛ mɔgɔ lasiran an bɛ taa an jaabi an bɛ taa an kɔmi sabula n'an ye olu ye an b'a fɔ ko an lakanalen don ni olu bɔra patrouille la n'an mana u ye yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɔ k'an lakanalen don mais olu man ka kɛ bingannikɛlaw ye o de kɛra a ko la juguman ye anw de ka ɲinini bɔra a kan sa ka taa bɔ a kan fo ka taa dɔn mɔgɔ minnu ye suyɛni kɛ jɔnniw ka taa ye k'a fɔ ko nin tigi a bɛ baara kɛ sapeur pompier la wa san 20 an tɛna a tɔgɔ fɔ mais san 23 don denmisɛnnin don recrutement kurakɛla ni ninnu don o bɛ na ni problème ye mɔgɔw tali an ka lakana kɔnɔna la hali bi an k'an da don o la il faut que o ka fɔ bɛɛ man ka kɛ protection civile ye bɛɛ man ka kɛ policier bɛɛ man ka kɛ gendarme ye bɛɛ man ka kɛ gardien ye ne hakili la kan ka o kow lajɛ ten k'a sɛgɛsɛgɛ yen yɔrɔ tɛ mɔgɔ dilanyɔrɔ ye mɔgɔ dilanyɔrɔ tɛ i bɛ taa formation de kɛ walasa e ka kɛ lakanaba ye mais mɔgɔ ladamulen de bɛ se yen mɔgɔ kalannen de fana bɛ se yen o b'a sɔrɔ fana e bɛ diɲɛ dɔn parce que e b'i kalen de k'a fɔ ko e bɛ nin nin di walasa ka ne ni e cɔrɔno ani an lamɛnjɛkuluw ka bɛɛ lajɛlen lakana e ka baara bɛ kɛ o ye
maa min b'o lakana kɛ o tigi tɛna nata kɛ bilen ni fɛn ninnu kɛbaaw ye bilen quoi o yɔrɔnin de digira anw yɛrɛ la sabula anw bɛ lakanaba bonya ninnu sanfɛ anw t'a kɛ zon ye an t'a kɛ binganikɛla ye an t'a kɛ suyɛnikɛla ye anw bolo ale de bɛ yen anw kama wa anw bɛ impôt sara k'ale de bila walasa ale bɛ se ka anw sutura ani anw ka minɛnw fɛn fɛn n'o b'anw bolo olu de b'o kɔlɔsi mais an taara ye k'a fɔ ko nin cɛnin ko a da bɛ nin na wa ale yɛrɛ de tun bɛ moto kan ko wa ko ale yɛrɛ de ye faire passer in fana ta ala ni kabako bɛ kɔrɔ ale yɛrɛ ye fili passer ayiwa o fɔlen anw bolila ka taa lakanabaw yɛrɛ minnu fana y'a minɛ parce que lakanaba dɔ de fana y'a minɛ i m'a ye a bɛɛ tiɲɛnen tɛ dɛ lakanaba dɔ ye tiɲɛni kɛ lakanaba dɔ y'a minɛ 9e arrondissement cɛdenw n'o ye santigi ye olu de bolila ka na bɛn ni mankan ye o y'a sɔrɔ sɛbɛnni kɔrɔ gitɔrɔn bɛɛ tigɛra cɔrɔnɔ donc mankan de bonyana o de kama mɔgɔw bɔra ka kumaw fɔ parce que mɔgɔw kuma lakale ka d'u ye n'u t'a dɔn mais cybercriminalité n b'a dɔn sariyaw talen don bɛɛ k'i kɔlɔsi fɔbali fɔ la quoi bɛɛ k'i kɔlɔsi awɔ fɛn min ma k'i ɲɛna n'i y'a dɔn i t'a dɔn a to yen hali kana partager cɔrɔnɔ a to yen awɔ kana mɔgɔ wɛrɛ fana don mɔgɔ wɛrɛ ka boîte kɔnɔ k'o ka donnew ta k'o yɛlɛma k'o k'i tɔgɔ ye cɔrɔnɔ a dabila sariyaw talen don a kama réseaux sociaux wulila ko k'a kɛra kasara ye dɛ ko a kɛra ta bɛɛ wulila min b'a dɔn min t'a dɔn anw selen anw taara bɛn ni nin de cɔrɔnɔ anw ma dan yen ma an taara 9e arrondissement na ka taa sɔrɔ ni funakɛni 2 minɛlen don u b'u bolo yen u ɲininkara aw de y'a ta wa awɔ anw de y'a ta donc u ye fɛn da u ka PV kɛ u bila ka na tribunal la communicatif tribunal la kunu yɛrɛ bɛɛ u ye mandat da u ye mɔgɔ 2 kan kelen kun ye sapeur pompier mais kelen kun ye civil ye u bɛɛ lajɛlen bila ka taa nin wagati nin na ɲakila u bɛ miiri la MCA la n'o y'u ka lycée ba ye voilà ka bɛɛ kisi yɔrɔ amina yarabi d'accord donc kɔrɔ hakili la faamuyali caman sɔrɔla na rapidement an bɛ tɛmɛ ni babu tɔ ye mun ye ko police territoriale o de bɛna bila sen kan maliyɛndenw ye anw dun ɲɛ b'a la a kow cayara polisiw na sugu ka ca baki bɛ yen dɔ fana bɛ yen ko PSI dɔ fana bɛ yen GIGN BESIC bɛ yen a nasugu ka ca a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ jamana kɔnɔ ko dɔ fana bɛna fara ko police territorial wa o de tɛ yan o fana bɛna k'a mun fɛ tuguni anw kɔni anw yɛrɛ kɔni ye cɔrɔnɔ an ye nin mɛn k'a fɔ an lamɛnjɛkulu ye k'a fɔ ko an fana ye nin mɛn u ye a loi yɛrɛ bila ka na di an ma loi in mun kan ka taa di CNT ma a b'u yɛrɛ bolo a bɛ Jaw ka mɔgɔw bolo n'o ye Maliki Jaw n'o ye fɛn ye comité national transitoire ye donc olu kan ka kuma nin loi nin kan ko ka polisi dɔ de dayɛlɛ k'a bɛ f'o ma ko polisi territoriale o polisi territoriale o de bɛna fara an ka polisi national kan ka fara polisi municipal dɔ fana dayɛlɛlen don n'u b'a fɔ a ma ko Bama n b'a dɔn i b'o dɔn Bama i b'a dɔn o yɛrɛ dayɛlɛlen o ma kɛ tare yɛrɛ ye fɔlɔ parce que olu mɔgɔ ninnu bɛɛ b'a dɔn u bilala de ko territoire ka se ka libérer mais hali bi mɔgɔw sigilen don a da la hali bi essence feerelaw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc o yɛrɛ ma kɛ tare ye fɔlɔ sisan polisi territoriale nin mɛ cɔrɔnɔ ko dɔ b'a kɔnɔ ko jumɛn o ye de ye polisi territoriale nin ko a bɛ accord d'Alger de kɔnɔ accord d'Alger de y'a fɔ ko ni jamana bɛ ta tila ka décentraliser ɲakila collectivité décentralisée bɛɛ kan ka i ka lakana ani i ka sɔrɔ ko bɛɛ kan ka i occuper o la k'o ta i tɛgɛ fila la donc ko o de bɛ na ni polisi territoriale nin créeli ye mais min taara ye yala polisi territoriale nin wa baara jumɛn de bɛ na ye a la a kan ka baara jumɛn kɛ collectivitéw kɔnɔ n'o o ye ni jamana tila sigiyɔrɔmaw ye i n'a fɔ région ni cercles ni fɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan mais a bɛ kɛ identité belebeleba kelen ye donc n'o kɛra k'u ka lakana bɛna kɛ u ka baara bɛna kɛ mun ye sabula polisi bɛ yen déjà baara dɔ dilen don polisiw ma polisiw kan k'o kɛ maintenant ninnu fana ye polisiw ye u jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye kɛwalew bɛna kɛ mun ye u taara o de yira sisan k'a fɔ ko olu mɔgɔ ninnu ko u bɛ sécurité des personnes et des biens n'i y'a jateminɛ an ka police nationale b'o kɛ ko police territoriale fana b'o kɛ n'i y'a jateminɛ fana ko maintien de l'ordre public sur les voies publiques an ka police nationale b'o kɛ ko nin police territoriale nin ko n'a dayɛlɛla ko o fana bɛna o kɛ la prévention des actes malveillance an ka police nationale b'o kɛ ko n'olu fana sigira k'olu fana bɛna nin kɛ awɔ de veiller sur la tranquillité publique an ka police nationale b'o kɛ ni nin police territoriale fana sigira o fana bɛna o kelen kɛ cɔrɔnɔ a cɛ kɔrɔ danfaraba t'u cɛ dɛ ko bɛ danfara kɔni tɛ yen kun jumɛn de bɛ yen sisan a kɛ kun ye mun ye sisan
police nationale min dayɛlɛlen don direction régionale dayɛlɛlen don a la direction régionale dayɛlɛ wa Mali yɛrɛ kɔnɔ 60% de territoire police yɛrɛ ma se o yɔrɔ dɔw la commissariat dɔw dayɛlɛlen don kɔsɔ in na mutation minnu kɛra u ye commissaire mité ka t'u bila yɔrɔ la commissariat t'u bolo u dɔw dalen bɛ Bamako n b'a kalama mais n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ awɔ commissaire bɛ yan Bamako u mitelen don yɔrɔ la commissariat t'u bolo mais u dalen don Bamako yan u ti baara la commissariat ma se yɔrɔ bɛɛ la policiers yɛrɛ min b'an bolo fɔlɔ k'an bɛ k'an sago don olu la olu yɛrɛ ma se yɔrɔ bɛɛ la fɔlɔ n'i nana ka na polisi wɛrɛ créer ayiwa an m'a fɔ k'a man ɲi mais an kɔni bolo an bɛ wagati min na i ko sisan lakana bɛɛ lajɛlen mago bɛ a la bɛɛ mago b'a la dugu yɛrɛ mago bɛ lakana la yala a bɛna na dɔ fara a bɛna anw lakana wa an kɔni ma o si dɔn o de kama an ko yala nin ye polisi so wɛrɛ de dayɛlɛlen fana min bɛna na dɔ fara polisiw kan wa ou bien mun don mais baara minnu kɔni dira u ma o baaraw ye ninnu ye yala nin baara in tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo wa a bɛ polisi minnu bolo yala olu de m'u ka baara kɛ wa n'olu m'u ka baara kɛ yala accord d'Alger nin fana n'i y'a jateminɛ fana an ka président de la république n'o ye Assimi ye a y'a ka discours fɔlɔ min kɛ a ko accord fɛn fɛn n'a bɔra kɔfɛ tous les accords internationaux tous les accords fɛn fɛn dira a ma a nana fɛn fɛn sɔrɔ k'a b'a bɛɛ bato accord d'Alger b'o kɔnɔ donc jagoya don nin fana sariya fana bɛ accord d'Alger kɔnɔ donc nin fana k'a bɛna na nin fana de bato wa an ma kɛ ala ye k'a dɔn mais an kɔni b'a dɔn kɔni baara min kɔni dilen don o ma o baara in dilen don ka ban an ka polisiso ma ka ban ayiwa baara nin bɛna kɛ fila ye u bɛna tila ni ɲɔgɔn cɛ u laban u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan tiɲɛ yɛrɛ la ou bien soit a bɛna kɛ ka baarandaya kɛlɛ kɛ mɔgɔ b'a dɔn a bɛ se ka kɛ a kɛ kun fana bɛna k'o ye parce que baara ko bɛ ka gɛlɛya nka a ka kɛ fana danfara ka don ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka faamuya sɔrɔ mun na e ka kuma b'a jira k'a fɔ danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ bon bɛɛ ka kɛ walew ye u ka texte de y'a jira ne la sisan k'a fɔ ko danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que u ko à ce titre elle est notamment compétent en matière de donc a bɛna nin baara ninnu de kɛ wa fana a ka laɲiniw bɛna na kɛ ninnu de ye mais ninnu dilen don ka ban an ka polisiw ma min yɛrɛ ka kan yɛrɛ sisan e ye min fɔ unitéw caman ba créelen don i filɛ ka unité minnu fɔ ninnu bɛɛ créelen don walasa ka lakanabaliya minnu bɛ yen walasa k'o bɔ yen parce que baguw ni brigades ganguw ni forçaw ni fɛnw bɛɛ créera olu de kama yala olu créelen yala a nana ni lakana ye wa ne kan bɛ o de ma est-ce que le résultat est là voilà ni si le résultat est là d'accord an bɛ se ka taa polisiso wɛrɛ créer mais déjà le résultat fait défaut et il faut en rajouter c'est vrai. D'accord, merci beaucoup Isaka Kulibali n b'i fo k'i waleɲuman dɔn maintenant n bɛna kɔrɔfɔ laban de ma i ka foli ka laban kɛ jamanadenw ye n'an tilala an bɛna don baabu wɛrɛw kɔnɔ rapidement sujet wɛrɛw bɛ yen maintenant an kɔni famana funufunu ma tumu da n'a ka cɛdenw bɛ yen maaw ko funufunu k'a ɲɛnɛfin b'u la kojugu sabula dealer caman minɛna a dealer minnu tɔgɔ ye Bebe ani minnu tɔgɔ ye Johnny ani minnu tɔgɔ ye Karamo Karamo de tɔgɔ ninnu e bɛna n'a bɛɛ ye funufunu kɔnɔ bon funufunu ko kuma tɛ yan mais minnu kɛra funufunu sababu ye prix ba dɔ bɛna di u ma nin semaine yɛrɛ kɔnɔna la mais an fana kan ka k'a la awɔ Media fana ye cɛsiri kɛ voilà prix dɔw kan ka na di donc an bɛna o prix koromo karili kɛ nin semaine yɛrɛ kɔnɔna la n ma dɔn n'i y'a fɔ mais opération funufunu a kɛra tare ye a kɛra lafiyaba ye bi commune 2 ma opération funufunu yɛrɛ tigi a sankɔrɔtalen don bi wa a lafiyalen don bi n'o ye commissaire Tomoda n'a ka cɛdenw ye bɛɛ lajɛlen sɔnnen don bi drogue feerelaw de bɛ ka na o de kama an tɛ ka kuma u fɛ parce que u yɛrɛ de bɛ ka na sisan ka na yafa deli ka na n'u ka produits ye ka na u sulu commissariat kɔnɔ k'a fɔ k'u sɔnna u k'u minɛ parce que mɔgɔ caman nana nin wagati nin kɔnɔna la mais a fɔra k'an kana to k'u tɔgɔw fɔ parce que u nana u yɛrɛ ye mais u ma bila dɛ parce que sariya kan ka boli u kan mais u ko olu b'a kɔnɔ olu yɛrɛ tun bɛ fɛ ka bɔ mais bɔcogo de tɛ a la donc a ka gɛlɛn mais nin wagati nin na opération funufunu nana ni lafiya min ye donc a camanba bɛ yen u bɛ ka t'u yɛrɛ de di sisan donc o la ka to k'u fɔ k'a fɔ u ye nin minɛ o fana man kan o fana ka ɲi foli laban jumɛn b'i bolo bon ka foli di ouverture média lamɛnjɛkulu bɛɛ ma k'a fɔ k'a kɛra fama ye mais a ma kɛ ni ɲinan ye a ma kɛ ɲinan ye parce que baaraw n'a taabolo don an bɛ baara kɛ yɔrɔw caman an tɛna fama ɲɔgɔn ma donc an bɛ se ka fama ɲɔgɔn ma i kana yɔrɔ i bɛ kuma ninnu fɔ yan après u bɛ tila ka mɔgɔw wele ayiwa mɔgɔ filananw kan ka na ka foli di aw yɛrɛ ma ouverture média vraiment n y'a ye k'a fɔ hali bi aw bɛnnen don hali bi vraiment aw kalalen don ala k'aw kalalen to ala kana nafili don ɲɔgɔn cɛ merci beaucoup Isaka an b'i fo k'i waleɲuman dɔn maliyɛnw an bɛ aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ an ka jamana ye ni o ye ba Maliba ye hali bi jamana in ala k'a kɛ an bɛɛ kelen kelenna sago ye ka laɲiniw sabati ka Mali taa ɲɛ o de ye an ka dugawu ye
faama minnu b'an bolo ka jamana in ta fanga don u kelen kelenna na donc anw fana ka wuli ka jɔ ye ka se ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye sabula kiti b'an ni jamanadenw cɛ lahara mun kɔni cɛsiri an bɛ dɔ fara u kan walasa aw kana se ka ɲɛnɛfin kunnafoni ɲuman ko la jamana in kɔnɔ yan maliyɛnw an b'a fɔ aw ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn ɲɛma belebeleba ni o Yusu Mangara ye n'ale bɛna kari ɲɔgɔn na k'a bɔlen b'a fɛ k'a fɔ sanu entreprise ba dɔw ko dɔw bɛ dugu kɔnɔ dɛ maliyɛnw a ye to ligne kan an bɛna sisan ani alajɔ fana bɛ ale ma nɔgɔ dɛ n'ale fana ka analyse tiɲɛna bi ta ma nɔgɔ bi ta ma nɔgɔ alajɔ ni ɲɛma olu fila karilen ɲɔgɔn na donc ne bɛ bɔ tableau la ne bɛ sigi k'u lamɛn ko ma nɔgɔ olu fana intellectuel ye donc an b'u fana lamɛn donc an b'a fɔ ye an bɛ ɲɔgɔn ta dans quelques instants Ouverture Média kan merci à toutes et à tous an b'a fɔ a k'an bɛn sɔnni dɔrɔn merci. Double 7, double tes limites.